na-admit ni auntie mo, singko, please forgive people. Like, si mama mo, kabudlay mag-forgive, no? Pero decide lang, hindi mo pagpaon sa feelings para ang imo sakit hindi magbukaan. So in short, confess ni God that Jesus is Lord, kakurog-kurog siya. And then, naka-experience siya, siguro nakabati man kamo nga, nag-isog siya to face cancer. Singko sa iya, ang cancer is under the name of Jesus. Pero kung tani, din sunod mo ang you enjoy. Siyempre kay religion manggid ang sundon. That's why, kung religion ang sundon mo, magwa sa lawas mo na sakit. Kami ni Uncle mo, si Uncle mo 75, ako 66 na ako. I am with the young people. Why? Wala ako tulog eksakto. Pagdapas sa amin na. Pero, tungod sila. Dinsunod ko lang. Sundon talangi, sobra pa ni sa medicine. And our life will be straightened out. So today, gin-record mo na. So today, I want you guys to listen to the Word of God nga nagsiling siya nga why is it we promote Renaissance? We promote Forest Lake too much. We promote Eternal Garden. Pero wala may nag-promote halos ang eternal life, which is our destiny. Ni mga lungon nga ni, ang mga material nga bagay will pass away, but the Word says, the Word of God will never pass away. Hindi madula ang iyagin saan. Kita madula, kita. Kami ni Uncle mo, syempre, we are readying ourselves also na mag-amuna. Pero, naton balaan, base maabot ang Ginoo karon kaga, hindi na kami kinalan mag-agi sa lungon. Hindi naton balaan, siya lang nakamalo. But now, I'm encouraging you to, this time, kung ang focus niyo Forest Lake, may nagkadto sa akon, ma'am, inyo nami ang view. So, kung ano meron tanaw ko ka-view kay kung mapatay na ako, hindi ko na makita, ma-enjoy ang view sa taga Forest Lake. Manager, gid ang nagkadto sa akon, kaya damo ako member na mga ahente, kaya hindi sila kasarang sa akon, atong taga Manila, gigid pa kadto, siling ko, brother, siling ko, hindi ko na kailangan ang because of my nature sa work ko. Ang Diyos ang magpalubong sa akon. I tell you, kung ipalubong man lang ako nga ginaplano ko nga in grande, I don't care. Gusto ko yaya ang akon nga destiny, ang akon reward. Ano yung reward? Ano makuha ko ni sa lungon nga ni kung isang metallic o gold pa na o air condition pa na ang akon ang eternal destiny. I want to encourage everybody. Jesus is alive and He is resurrection. If you confess with your mouth, believe in your heart that Jesus died but yet resurrect, you shall be saved. Amo na sila niya sa Romans 10:9 and 10. Sa mga young people, importante subong ang aton salvation, eternal destiny, not eternal plan. Diri nga malubong kita. Kay by all means malubong manggid kita. Alam nga naman tanaon lang kita kay hindi kita ipalubong gid kita. Pero ang importante dito ang unod. Ang unod mo diin makadto. We have two lives to live, physical and spiritual life. Now, only Jesus is offering an eternal kind of life. So, dito sa ospital, ginhambalan ko si Josephas. Ko, damo na ta na istoryahan pang isog lang. Face death. Because you're going to transfer to eternal kind of life through Jesus. Hindi sa true religion. Through Jesus. Siling ko, amo na siya ang batunon mo. And the rest, God will take over. So, no matter what, ang una-unang tanaw ninyo kung may naghambal sang gospel, tanawan yung iya kabuhi. Kung nagainom ang pari, I'm sure, wala siya relasyon sa Ginoo. Wala nagsiling din ako mag-inom ka sang beer, hindi kang palangit, no? Wala ko nagsiling. But the fact that you are serving the gospel, you should be obedient. May ara ba lang nga panigarilyo ang palangit? May ara ba lang nga nag-inom sa langit? Amo gani nga gina-training kita anay diri. The door is, born again is not a religion. Born again is the door for you to be born in the Spirit. Amo na siyang umpisa na maka-enjoy ka sa iyang offer nga eternal life. Hindi mo makita ang kingdom kung hindi ka daw born in the Spirit. Born in the flesh kita. So flesh produces sin. And sin separate us from God.
So I believe somehow ang pulong sang Ginoo nga nagsiling, which I have done, not by feelings, at pili ko lang feel. No, decide to go with Jesus because siya lang tagalangit. Wala na sa iba niya tagalangit kundi si Jesus. Ano siling niya? Come and I will give you rest. Ang rest ara sa iya. This is the final answer of the Lord sa iya nga pangabudlay. Ang pangabudlay niya wala na count to. Ang pangabudlay ni Jesus sa cross ang na-count. When you believe, ang pangabudlay niya amutong aton nga i-present sa langit. No one is righteous. Even ourselves, wala gid sang righteous diri. Si Jesus lang ang righteous. So therefore, upod kita sa righteous para mayara kita in trance sa langit. Hindi kita di magdugay. San ano pa kita ka manggarano, na-enjoy ta mga kwarta ta, mga monak. Pero hasta lang diri. But the true joy is that knowing that you have a destiny nga certain ka, na only with Jesus you can find rest. Ang tunay nga rest is eternal life. Diri, hindi ni siya, masadya ka karon, maybe ka naman. Masadya ka karon, maybe ka naman. Pero dito permanent, di ba? It's another way of life na kuwaon ni Lord ang tanan nga higko, ang tanan nga virus, sala, kuwaon niya na tanan. Diri sa mind nato. That's why kagabi, I want also to talk to Tani, pero nagapanghiras siya because of religion. Ang religion ang nagaseparate sa aton. But only Jesus can go closer to us. Relationship, gidabi ang gusto sa Ginoo. I want to, Tani, gusto ko ma-confront si ang friend ko, former brother, Maris brother. Look at you. You are doing this in spite of the fact na ang asawa mo, di ba? So it shows that there is no love. Because if you love a person, you sacrifice. So, pero kay describe tama lang. We really need to see the evidence. Bisan Muslim gani, ari Muslim siya. Na siya kay Isa Almasi. Isa Almasi is Jesus. Because now you understand that if you have faith, you should have evidence. Anong ebidensya mo nga salbar ka? Well, number 1, nagbago ang imong kabuhi. Number 1 si Pastor Alfredo, hindi man siya perfect, pero wala siya sa bulangan. Paano niya na makaya? Hindi niya makaya. There must someone behind na nagahatag power sa iya para magtalikod sa sala. And now, nga anak agwanta siya nga magpastor. Ako, isipon natin, ang pastor, wala sang amo-amo na nga libo-libo nga mga kwarta. It's the matter of the evidence of the alive Jesus. Amo man ang Muslim. So together, wala gid si Lord naga-divide sa aton. Isahon kita kay Jesus lang gid. Isa Almasi kung sa Blaan duata. Kung sa Muslim, Isa Almasi. Kung ang ilang ginapatihan dito sa UAE, naka-attend ako sa underground service nila. Muslim sila in attire, pero sa Dalom nag-hallelujah. May underground sila nga service because they found out na si Isa Almasi, which is Jesus lang, ang makahatag salvation sa ila. So, nagpasalamat ako to have an opportunity to promote eternal destiny. Bahala na mag-enjoy kita diri, kita diri. Basta, sipo natin, where am I going? Am I on the right direction? Am I on the right exit? Dihin ka ma-exit because very important na. The moment you take off, di makadto ang kalag mo. Right? So that is your decision. Only Jesus is the only way, the only truth, and the only life. He's a life giver. Hindi siya death giver. Life giver. Bisan sa singkote pang bluntly nabatian ni Papa. Pang this is it. We're going to face the reality. But you don't have to worry. Be courageous. Maging isog ka because you are about to transfer your life from physical to spiritual life. Go with Jesus. Because only Jesus is the only way that you can go to that eternal preservation or security. So, nagatango siya. Batian ni Papa, siling ko, hindi ka kahambal, sige lang, mahambal lang ako. Pero nabatian ni Papa nga, nagasunod gid siya ba ang iyang boses. God is honoring your voice coming from the heart. Mouth, heart lang iya ginang. Kaya kung diri damo kita diri sa
tinikal, ano. Diri lang gigkag ang ini ang ginapamatian ni Lord. So may the Lord God bless our family, Povero and Villegas family, and all the family that are attached. We desire light because light is salvation of all clan. Together, we can make it to heaven. Hindi lang kita diri. May ara pa itong lugar nga gina-offer ni Lord sa aton na wala na kamatayon, wala na sakit, wala na tanan. And that is what we call eternal life. With me, siling ni Jesus, you will be with me in my paradise. So si Jose pa karon ara na sa paradise, lipatan niya na natanan. Ultimo asawa mo malipatan mo because sa sobra ka nami sa paradise. So gani amo na nga gigakalipay kita subong na hindi lang nakarest sa iyang cancer, kundi naga-enjoy siya kay Christ. Amen? Shall we all stand, lift up your hands and let's pray. Heavenly Father, we thank you that Jesus is the only way, the truth, and the life. Whoever comes to Jesus, they will come and see the destiny which is certain. Salamat, Lord, sa mga nabuksan ang mata namon. Tama, no, nga agi na promote gid namon ang mga forest lake, ang mga naga-serve diri sa duta. Wala na mo na promote ang imo eternal destiny nga napatay ka. Din prepare mo gid kami sang amon eternal destiny, and that is eternal life. So Father, I thank you for I am blessing the whole Jovero family, that their eyes will be open, spiritual eye, that they can see Jesus who is alive. He died but rose again. Kung sino man ang magpati sa iya, mapatay man kami, we also be risen with the Lord Jesus Christ. On the end part of the story of the creation, we will sit together forever. This is my prayer for my family, Jovero, and my Villegas family, and all the families that are attached to the Jovero. May they find you, Lord, because you said in your word, seek me and you shall find me. Seek ye first the kingdom of God. Do what is right, and all the things that we are looking for shall be added unto us. This is my prayer and declaration that salvation will come upon this family. And using Josepa, Jovero Katubig, and all the rest of her friends, may they find peace, knowing that Josepa is in the hands of the Lord. So, ini nga lugar, Lord, I bless this place, post to post, east to west, send forth angels to take charge. Whoever will come in, they can feel the presence of the Almighty God. Na sila man ma-remind sang ilang destiny. Thank you for using Josepa, her life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen.